Bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 25 octobre 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. L'annonce de la rentrée de Joseph Kabila, l'ancien président de la République a démocratisé du Congo dans ces mois ici d'octobre. Aussi, on va donc toucher ou bien commenter sur les nouvelles nominations de certains mandataires dans l'entreprise publique et aussi les pactes signés entre les soi-disant ou bien les rumeurs ou bien la rumeur sur les pactes ou bien c'est le pacte signé par les soi-disant rebelles M23 avec le gouvernement burundais. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Gisi ulisikia nasema ni tutaongelea kurudia kwa rais mstaafu wa Swandiza Kongo, na vile vile tutaongea kuteuliwa kwa watumishi wenye watatumika mu government institutions, na vile vile tutaongelea tetezi katikati ya wapiganaji wa nyamgambo wa M23 na government ya Burundi. Donc, hiyo njo sujet tatu zenye zitatupreoccuper après-midi ya leo. Donc, comme d'habitude, kisi unasikia nasema l'ancien président de la République a démocratisé, donc du Congo Kinshasa, Joseph Kabila Kabange, a annoncé sa rentrée juste dans ce qu'il rappelle son pays, dans ce qu'il appelle sa république, donc du Congo. Alors que tout le monde connaît bien qu'il a été jugé, il a été condamné à mort. Est-ce que atarudia? Est-ce que hatarudia? Mwenye atarudia picha yake niyo, ndio Joseph Kabila huyo anasema atarudia. Na parti politique yake ilisema batarudia, atarudia. Sasa on dirait kila siku tunajiuliza atarudia, angala takia fa nini alisavaka, eske atarudia mshambre yake, eske atarudia juu ya kingakati yake, eske anasikia vitu biko moto juu kuishi ugenini haiko fasili, eske alilogotaka ke bila kuinama, eke alikutana kama vya logotaka haiko fasili kuishi à l'extérieur, maisha ya ukimbizi, maisha ya réfugié, haiko sa vile si ba moya hapa. Vraiment on ne sait pas pourquoi eko na insisté juu ya kurudia. Donc alisema iko narudia Oktobre, na gisi alisema iko narudia shibote macho kwa kwake. Tuko naangalia beba chef bawili, tuangalie kisi batu manipule juu iko na manipule hivi na manipule hivi, na ile manipulation juste ni kutu désorienter. Tuache kuangalia objectif, tuache kuangalia biko wanafanza, tuache kuangalia horozi ziko naibiwa, tuache kuangalia jamaa iko naibiwa, tuache kuangalia kolta, tuache kuangalia biko na infiltrer pays, tuache kuangalia biko processus ya balkanisation, tuache kuangalia benye Kagame iko natuma jia kumaliza ba Congolais. Donc biko na tudistraire beba wili. Kama haiko bawili ni batatu ni baini. Ba commanditaire, ba sous-traitant na ba exécutant. Donc biko na tubeba tout le pengo tu. Mais bile biote biko na tubeba mo le pengo haina d'objectif. Objectif est pas le chipote tunayo kama ni lara. Matière première ndio biko na iba. Biko na to pressé. Alisema Karl Marx, mnayo kama ba capitaliste normalement nguvu zabo richesse yabo ni exploitation ya shiba maskini. Ni kutuexploiter shibenye hatuna nguvu ya shiba nyonge. Ifo ibo batu nyonge juu ibo baishi. Na ndo ba bourgeois benye tuko nao. Ni pia alianzaka kamana ndarudia mie sitakuwa naangalia tena kwa mbali, mie ndakia Goma, mie ndaenda Bukavu, mie ndaenda Nairobi, mie ndaenda Freedom Dialogue. Donc vile vyote kunashindikana. Anasema maraba anatakia mtere. Nous aussi nous sommes en train d'observer na kusikiliza eski atakuya. Na kama atakuya, kisima nasemaka, what will happen? Mangereza nasemaka, what will happen if he comes back? Who's the man of the match? Donc, ndo byenye tuko naangalia shibote. Ame anasema yeye iko narudia Oktobre. Na tenyema pas kuiongelea balisema balinome kama ba mandataire, kama ni banani. Bon, moi peke mnayua bile bile république. Na balisema kisi balinome a fonction tribale. Shibote tunayua habari ya Kongo kama no, hakuna vinatembea kabla tribalisme.
Donc ndio politiki ya ile nchi haiko vya mpya kwangu. Mie siko surpris, kwangu mie naweza kia commenter, bien sûr commenter, mais nayo kama ndio natire tuna kama la nature de l'homme, c'est juste l'homme ne peut pas vivre sans manger. Na Congo nako iko impossible au vivre sans tribalisme. Depuis zamani ukienda muziki mko tribalisme, ukienda kwa masomo kuko tribalisme, ukienda mu emploi iko tribalisme, ukienda kama pour dire peut-être en politique en général mko tribalisme na regionalisme. Haikuanzia ku Felix Yepeke, siko kia mdefendre na haiko kitu ya mzuri, mais niko naangalia vraiment nani ya niko naangalia donc politique générale ya pays comment iko structuré, comment iko désorienté vers le tribalisme, puisque ni arme yenye ba impérialiste, ni arme yenye banatufanza hivi biko natumikisha comme ça juu inti ibakie vile vile. Bana badanganya ngo sasa nabaletea mtu mwenye atakia basaidia hivyo wanakuwa na manipule juu batu banaletaka ni batu waweza kuwaza. Bana ba manipula kajua na kama ile manipulation au juste t'infiltrer ba moya et qui filtrer ba moya, et bien sûr batachukia ule soi-disant mwiko ku pouvoir parce que haiko na servir intérêt public, haiko na servir intérêt ya nation, haiko na servir intérêt général. Et donc bale benye biko kuna chukutana munani mu aspect ya filtration. Et donc bana sirika kana ile kusirika bana kala bana mdéranger na ile kumdéranger et biso bana kia intervenir kuswandiza sasa biko na protéger na njo banaanza sa manipuler na njo banaanza iba. Et c'est ça la politique. Donc iko nguvu kusema sema no, mnaweza pata mtu mwenye mtachia mu administration mu bureau public, mtu mwenye hana notion politique. Théoriquement, pratiquement iko impossible. Hakuna vyanaweza fanza. Hakuna vyanaweza fanza. Yeye anaangalia kanjo swat, anasikia dialect ndio anaangalia kiko, wala anaangalia kwa region, na ndio ile yenye experience yenye tuko na endelea ku experience sasa hii mu contexte wa bien mu politique ou bien mu régime actuel. Haiko vya mpya mwa ile republique. Ndio kiangalia wakati ya Joseph normalement naye bilikuwa hivyo hivyo, unakutani kuna discriminer watu pamoja hivi. Ukiangalia wakati ya Mobutu là, on n'en parle pas. Peut-être Laurent, puisqu'il est venu avec le conglomérat d'aventuriers, donc c'était difficile. Na hakukawia sana pouvoir kuyua kama no, voilà comment activité ilikuwa. Mais mkiangalia wengine swandiza mwenye kuna shinda na uzi watu wasizi tena kwa réseaux sociaux ngwaseme liberatere, ngwaseme kuna défendre este, ngoni baswahili phone, siyo ngo ni banani, naye iko vile vile. Mais tellement que hii position yake iko nguvu, sasa anajipanshe sana ku Rwanda. Donc il faut naye akie na ile agenda ya Rwanda. Yeye ile agenda ya Rwanda ndio yenye kunataka mata sa vile on dirait ça vile ndio tribu yake. Ndio anaya kama ndio banaweza mdefendre sai. Ndio anaya kama donc les restes ba Congolais biko filistrer juu ya ile acte yake, juu vile biko na fanza, juu kwenda kamata zile province mbili. Bon anayua kama kuna mkono nampenda, kuna mkono mfurahia, ni juu tu hakuna kamba, mipango piko kamba wala watu wanaweza jinyonga kama wale ba Congolais mwa ile mazone bana okipe kama bashaga jinyonga. Ingilikuwa sasa biko na nguvu wala tuko na peuple yenye na ishaka itika vya kuharibika viharibike. Donc kama bashaka mkamata bangwatie batie na boloko na kuwa nampatia kuwa nakunywa vijiko viwili vya mai kila siku. Malheureusement hatuna vile, hatuna ile nguvu, et voilà kila siku angala na shinda na shimama ngwaseme piko vyenye iko na shinda anaongea. Et donc tribalisme mpaka kwa RTNC banakia mantire hivyo ngwaseme habayui ile nomination. A tel point tasema est-ce qu'il y a watu biko sérieux? Mimi hakuna kikinana surprendre ku Congo. Kikinaza ni surprendre ku Congo peut-être kusikia ngwaseme no piko mtu mwa bali nommé kwa poste wala piko dizo pana administrateur piko politicien mwana yeye alifanza vitu kisinopeshwa ku. Ndio naweza ni surprendre. Mais kufabia mbaya na hiyo kama normalement ndio nakuwa objectif na kwa agenda na ndio nakuwa na tire yao. Na siku utaona banafabia mzuri. Upito nasema kama haiko bale ba Congolais biuna wazi wala biko na faili politique. Du Congolais banaweza kuproduire au juste ni kwenda leta étranger, au juste ni bakunyonge, au juste ni bakuhumilier, au juste ni bakurejeter, et donc c'est ça banaweza kuproduire. Par ile hakuna vingine banaweza weza kutusaidia.
ni mwenye mko na kangamana tu ngwaseme wewe uko politicien. Hakuna politicien kule. Fasi kwenye uko naenda uko politike, haita lombo ulize eski hapa panakuwa politicien. Hali hiyo peke hewa tu kifika mahali manchi mko politicien. Unafika katu hewa unapata unaanza inusa, unasikia hewa iko nanuka piko politicien. Na vile utaona unasema no, hapa watu iko politiki. Ndio. Bibi anafanya haiko sema Yesu Kristo wala Mungu ndio anakiaga vifanza, ni wanadamu ndio wanavifanzaka. Mais kule kwenu donc on dirait les politiciens ni basata ba politiciens si je peux le dire, puisque mtu kuna wewe mtu mko na 2 millions de dollars, kisha mwenzako mtoto wa mwenzako ashagonjwa kwa shortcore, kisha mwenzako anagonjwaka kama abamuombei, donc kama sio maombi chumba kia maombi bamuombea apone maki atakufa. Kisha unaambia mwenzako kama ni ukigonjwa kilonda uende kwa maombi, kisha unaambia mwenzako kama ukigonjwa lino uende kwa maombi. Je crois abo watu wanashinda umwata mlozi anaweza kusikia bulumu. Mi bale bajama biko kuma pouvoir ku bale sio, donc sio bandoki bale degré ya mutema mabebe ko nayo inatambuka bandoki. Ebo kwa kiliabo banayuwa ebo kama njo bameyer, kama njo banayua kama mwakiliabo banayua kama no bakiongea français maki njo biko civilisé. Mwezi yongea français aki amko watu comme si ba chinois banayongeaka, comme si ba anglais banayongeaka. Et donc na sai kukula naonaka kama no kule njo fe maisha naanzia kule na naishia kule. Tout en oubliant kama ni batu mu nchi zingine koko politique, ce sont nos travailleurs, nous attaquer peuple, nous sommes leurs boss, mais havana ile idée ya kuyua vile puisque bali tu transforma kama brique. Na c'est pour nous qu'il y a watu wengine nakwambia kama no ifale tukwe baba formaté ou bien batu formaté si. Donc hiyo haina ya mpya kwa nomination ya vile, c'est tout à fait normal puisque hakuna wa kusema. Nilisema la fois passée kama ukiona pouvoir yenye kuna neglige opposition, hiyo kama ile pouvoir iko naenda kuisha. Mikwetu banakamataka njo leaks. Nakanta kama kuna neglige, kuminimiser ba citoyen. Donc c'est ça la politique. Tu ebo bana the owning the state. Wala tuseme basi they owning the world, you know, they are the owners. They possess it in their hands and it belonging to them, you know. So ndio vile vyenye tuko tunaona kule. Donc nomination ni vile hakuna ingesha kuya bia mpya nomination. Nasikia piko rimere, nasikia mwingine kama njo tuko nasema kama njo nanga, kama njo Bisimwa waseme akusinye pacte no aseba sinye kama pacte ya non agression na Burundi. Bebo bigo mwakili yabo nabo mindset yabo mwakili yabo bashao beko na waza kama nabo besha kuwaita. Donc beko na pouvoir nabo ya kubeba donc ya ku terme politique non utilise. Donc comme si biko na mandat ya ku représenter kule zile provinces mbili quelque part pour leur dire nanga Bisimwa, guys, you can do what you want, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mnaeza uwa, mnaeza iba, mnaeza intimider, vous pouvez faire donc, vous avez tout le pouvoir actuellement de faire tout ce que vous voulez dans ce territoire-là dont vous occupez. Mais amuna mandat, amuko légitime ku présenter ou bien ku présenter attaque peuple ya ile ma territoire quelque part. Hakuna mwalkutuma ile, hauko reconi kama vile state. You are not recognized as a state. Hamuko. Donc vous n'êtes pas reconnu comme un état. Unaweza fanya kufanza, unaweza enda Doha, banaweza enda Rwanda, banakupakala mafuta, unaenda Nairobi, banakuombea Mungu, banakupigia ngoma na pendo. Banaweza kucha mvoiture na pende kwa climatiser. Donc hiyo ndio kwanza kwa climatiser au monde. Donc à me représenter toujours ni mko mnakanta ndio watu kwa nguvu avec beaucoup des armes na mnayua mwepeke kama resistance mko mnaisentir ni mule ma territoire mnaokipe kutoa kwanza Uvira shaka batoa macho. Donc à me représenter batu face
So ya kutuambia ngwaseme no mulisha signé pacte ya non agression na Burundi, hiyo ni histoire, hakuna kwenye mnaturepresenter na hamuna ile legitimité ya kuturepresenter. Et moins encore Burundi haiko sa vile mweye. Burundi banayua bien Kagame anawazaka ye, anaonaka vitu ye, haviko ba Burundi sa vile mweye. Pour exemple Burundi haezi coopérer na mweye, haezi coopérer na ba rebelle juste. Mtu mwanza coopérer na ba rebelle ni huyu mwali baleta. Mais à part pale sioni mwingine anaweza coopérer na ba rebelle. Ça je peux déjà vous le dire. Donc hivi vyote vya kuintimider ngo non agression mtu anaweza minia rebelle. On a mis mwanada signé mtu mzima kabisa, mtu mwalifa Sciences Po, quelqu'un qui est éduqué politiquement, unaweza enda coopérer na rebelle. Rebelle siko sawa le mwizi, mtu coopérer na mwizi. Noma kuko zia na fasi kwenye kuko leta mwizi banamfungaka wanakiaga mprison. Nafasi kuko leta rebelle sa vile wa terroriste sa vile mwizi banabakamataka banabatia mprison. Nasikia niko nasikia ba journaliste benu kandi ba journaliste swandiza biko na shinda kila siku na lamika twende ku dialogue mwe mko nakatala dialogue biko nakatalia baswahili phone kwa pacha passport. Hakuna vya baswahili phone. Hatuna kabila Kongo banataka baswahili phone. Swahili ni langue coloniale. Swahili ni langue kutoka Mwazi. Swahili donc hakuna culture fulani ou bien tribu fulani naweza kuambia Kongo aseme shindo venye Swahili. Kenya banaongea ka Swahili kama unazote kama tuko ba Swahili, donc ba Kenya nabo na batia kama tuambia tuko ba Swahili, ba Rwanda même aussi parle Swahili, même partie kidogo ya Malawi plutôt inaongea Swahili, même partie kidogo ya Burundi yote inaongea Swahili, Eswandiza inaongea Swahili, donc Luganda partie inaongea Swahili. Swahili haiko lugha ya mtu. Acha kutupatia majina ngo na katalia ba Swahili phone. Acha diskuru ya balkanisation ya pays, acha diskuru ya division, atuta ba soutenir. Wendo lete mtu alikuwa kana mnala nje Belgique qui te présente à soutenir rébellion. Nous qui sommes là, chive tuko kule mwele ma territoire, majorité ibyo bien aussi à tout. Na c'est pourquoi nous on avancer. Yo à tout. Ata mu avancer toujours tabambia kama na shia atumo hivi mko nafanza shia habita tuingie puisque shindo ba perda. Mshatuaribishia vile yetu ya Goma saa hii ni vile ikosha kwa kwanza Kongo kuwaka. Kila mtu kwanza ikosha kwa na mvia afike Goma, mshatuaribishia hayo swandiza rebellion. Kisha unapenda tuonesha mimi kwa fahamu nzuri. Mshatuaribishia vile yetu ya Bukavu. Saa hii ni jirani mwingine za sikilikana kitena. Unapenda usubuhi ushafaka meeting asemka ba rebelle tunapenda tukamata agreement na moyo, tukamata accord na moyo mketo libere. Mtu sa vile Psimo naambia ana representer ni mtu kiona tuna Kagame na kupatia bunduki njoo mtu kwa leader njoo basi tu Psimo wewe kwa leader wewe leta mabunduki huko kwa leader. Depuis mlianza mko na jiplender juu Felix, ushabana tandu yake ya Felix hata umoja. Ushaona ndugu yake Felix kwenda na ujisha iko na mzigo kichwa kwenda na ujisha jamais. Et donc bile ni bienu na insister tena si atumo na dialogue. Niko mba kwanza kusema dialogue ni asio distraction, ndio na kwa arme ya Rwanda ikipata dialogue donc bana réussir. Dialogue haitatusaidia kitu parce que dans ce dialogue là dont vous êtes en train de réclamer, hatutaongea habari gisi mai itakuwa, hatutaongea masolo ya kura, hatutaongea masolo ya hospitali madawa, hatutaongea masolo ya construction ya balabala, hatutaongea masolo ya donc ya développement ya nchi, moins encore hatutaongea disons création ya emploi. Masolo ya dialogue ni kwenda ongea minanga munipatie minere yangu, masite miniere zangu, mi Joseph Kabila munirudishie kingakati yangu, kumsali za lwa nayo, mi Felix ndabeba kama ni miba yangu na mi ndabeba hii. Donc atake peuple hatuna intérêt nayo. Probleme dialogue inakuwaka kama mko na probleme yenye eko interne. Kula kuna probleme eko interne.
kama uko problème iko interne Diana nani linose tuingiza mining site miniere banasema kama muliba 70 millions. Kama njoo kitu kwa nda résoudre ningepeka kuambia no ça va. Na nanga niko sikio kwa lalamika aseme Felix ko naenda naita mwenda wapatia kolta ndapatia mwende mnipatie basoda mkimu nipigani. Donc toi aussi uko na pana nini? Wewe kumconvaincre Kagame anzi kupre lisai anzi kuinue ulimconvaincre ulimpatia nini? Kama sio mining ko nenda mgarantiri. Kama sio maminero kwenda mgarantiri. Mwizi unaweza cheka mwizi mwingine. Abruti anaweza cheka abruti mwingine. Ukitembea mu Afrika hakuna fasi kuko nakutana unaweza fika kunakutana Kongole ko nahangaika. Asante kama dialogue ndio itaacha Kongole kuhangaika na wakati ndio swandize ulisema usoro mtiaka. Kama uko na hiyo mko na ti. Donc hiyo yote ni manipulation. Sasa si ça ne passe pas. Tuko catégorique na ingelikuwa vraiment tuko na ile pouvoir il fallait kubambia hakuna kia dialogue hapa mnapata wagongwa mrudie rebele wanamngona narudia na wanachia order ya leta jinsi tuliona risi alifanza Prigojine saltacha ma trouble kaambia ikuya hapa bota tia ndani na akaendelesha ku administrer pays yake normalement de choco akisa mnakutana na mwiko ku pouvoir collabo na rebele mwenyewe swandiza ni collabo donc c'est un pays où tout le monde est collabo voilà gisi vitu biko donc habari aseme no juu ya pacte hakuna vya pacte ba Burundi haiko bayuma sasi ba Burundi haiko ba collabo sasi bana yuwa biko afasi yaki so en train de they are dealing they know who they are dealing with. That's what I can tell you. Donc voilà, nilikuwa nayo msabu kulaki na kusubscribe tunaona tena bye bye.